संगीत और कला दोनों हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। यह एक जुनून और सुकून होता है। ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिला कोलकाता के हाथीबागान समीप सैम पुकुर स्थित वीरेंद्र मंच पर। महिला दिवस के अवसर पर इस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य, गीत और फिल्म प्रदर्शन शामिल था। चलो देखा जाक नामक इस कार्यक्रम के बारे में कार्यक्रम की आयोजिका इंद्रायणी गुप्ता और विशेष अतिथियों ने इस पर विस्तार से बताया। आज का महिला दिवस, इस पे क्या विशेष करके आज के दिन पे ही ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इस बारे में कुछ संदेश भी देना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं महिलाओं के लिए। সবসময় বলবো যে নারী হচ্ছে শক্তি। মা দুর্গা থেকে শুরু করে জন্মদাতা মা পর্যন্ত তারাই পারেন একমাত্র সব কিছুকে রক্ষা করতে পারে। তেমনি সব ছেলের পেছনে বা পুরুষের পেছনে যেমন তার মাও থাকে, তার স্ত্রীও থাকে, তেমনি পরিবারের ক্ষেত্রেও তাই। আজকে রামায়ণ বলুন, মহাভারত বলুন, সব জায়গাতেই মহিলা ছাড়া কিছু নেই। তো সুতরাং নারী দিবসে এইটুকুই বলতে চাইবো যে চতুর্দিকে নারীদের প্রতি যে ধর্ষণ, অবিচার, সেটা বন্ধ হোক। কারণ নারীদের এখন অবলা ভাবার কোনো কারণ নেই। নারীরা অনেক কিছু করতে পারে, এইটুকুই বলার আছে। আর প্রোগ্রামটার বিষয়ে বলতে চাই যে চলো দেখা যাক এই প্রোগ্রামটা আমরা সবসময় বলি যে এনকারেজ করার একটা থিম, যে তোমরা কখনো ভেঙে পড়ো না, সবসময় জানবে, সবসময় তোমরা এটাই ভাববে যে আমরা পারবো, এগিয়ে যাব। ওপরে উঠতে গেলে তো ধাক্কা লাগবেই। তো সুতরাং ওই ধাক্কাটা কোনো বড় ব্যাপার নয়, মানুষের ইচ্ছা শক্তিটাই বড়। আর এই ইচ্ছা শক্তিটার পেছনে এই যে নারী কথাটা বললেন আপনারা, এই নারী যে কোনো পুরুষের পেছনে আমার মনে হয় একটা নারীর অবদান, এবং নারী ছাড়াও পুরুষ নয়, আবার নারীর জন্য একটা পুরুষকেও দরকার। তাই নারী দিবসে সমান আমার কাছে পুরুষ নারী সমান দুজনই, সেটা না। আর চলো দেখা যাক এটা একটা থিম যেটা মানুষের কাছে ওরা এমন মেসেজ দিতে চায় যে আমরা শুধু একটা এই স্মরণী ব্যান্ড এইটুকু পরিবার না, এই পরিবারের মধ্যে আরও অনেক 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 পরিবারকে নিয়ে আমাদের চলতে হবে। মেন্টাল হেলথ কনসার্নে যারা ভুগছে, ধরুন ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, এত সুইসাইড রেট বাড়ছে, বিশেষ করে যারা টিনেজার্স, যারা ছোট, তাদের আমরা স্ট্যাটিস্টিক দেখতে পাচ্ছি যে তারা মেন্টালি প্রেশারে তারা ভুগছে, অ্যাংজাইটিতে ভুগছে, দে আর ডুইং সুইসাইডস, দে আর ডাইং। So for them we want to send a message, that you are not alone, don't give up, because at least we care about you. आज नारी दिवस भी है, तो नारी दिवस में इतना एक बड़ा प्रोग्राम हम आने से का आई फील प्राउड फॉर दिस। तो ये प्रोग्राम इसका जो ऊपर में जो बोर्ड में देखा तो सब देखा है कि चलो देखा जाए, दैट मीन्स द चैलेंज, यू शुड एक्सेप्ट द चैलेंज एवरीवेयर। एंड चैलेंज अगर नहीं रहेगा जीवन में तो हम लोग किसी जगह में जीतने नहीं सीखेगा। तो किसी जगह में जो कुछ करना है चैलेंज लेकर, पढ़ा लिखा, खेला, जिसमें जाओ, संगीत, जहाँ जाएगा चैलेंज लेकर के आगे जाना पड़ेगा। और महिला दिवस, आज महिला दिवस में महिला को तो जथेष्ट रिस्पेक्ट देकर हम बता रहा है कि अगर महिला नहीं रहेगा तो पृथ्वी स्तब्ध हो जाएगा। महिला लोग को लेकर के हम लोग को चलना है, एवं ये लोग जो है साथ साथ में बगल में हम लोग के साथ जाता है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि हाँ, ये लोग इंस्पिरेशन में पुरुष जाति बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देखा जाक नामक कार्यक्रम के दौरान अत्यंतर नामक एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात तबला वादक मल्लर घोष ने जब अपना जलवा दिखाया तब पूरा मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में विशेष अतिथि संजय राय, आनंद मित्रा, सौरिश चौधरी, फाल्गुनी चटर्जी, राजीव जायसवाल जैसे विशेष अतिथियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपना विशेष योगदान दिया, जिससे यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा। Shine.
ঘরে কারেন্ট নাই আমার ঘরে কারেন্ট নাই এখন আমাদের ভবিষ্যৎ আমার ঘরে কারেন্ট নাই প্রথম ব্যান্ডের পারফরমেন্স অসাধারণ।